color white. Smacking sa likod, mga mami, front is not. May stopper to. May stopper. Size medium. Size medium. Good tube dress. 50 pesos. Tube dress, 50 pesos. Smack sa likod, mga mami, medium size. Ano eh? Tube dress ba sabi ko? Yeah, yun ang sabi mo, girl. As ba, tube dress? Ma'am Doriars. Kagulo ko. Next, ito maganda to, mga mami. Ano to ha, pa-off sheets talaga. Pa-off shoulder, medyo heavy siya. All is garterized. The fabric is linen, mga mami. Waist is also garterized. Malaki to. Okay, large to XL, mga mami. Ito po ay para sa shoulders. Dahil off-shoulder siya. Large to XL, code balikan. Code is balikan. 50 pesos, fabric is linen. Next, mga mami. This one cute. Para kay estudyante. Okay, for the love of terno. May garter, may tali sa likod. Okay, small med, code terno. Small med, code is terno. Magkadikit siya. May vest. Depende sa Shopee, mga madam. Pag may free shipping kayo sa Shopee, mababa lang yan. Ma'am Aichel, yours na. Balikat, wali. Bakit? Mga malma. Next, mga madam. This one parang jumper style. Parang lang ha. Meron siyang straps. Ayan, self-tie straps. There you go. Okay, pwedeng pansimbal ni mother. Ni mother. 34, 36 XL, code Simba. 34, 36 XL, code Simba, 50 pesos. Ma'am Cecile, search mo ko sa Shopee. Hindi ko mababanggit dito, baka may mag-checkout na iba. PPM ko sa'yo, Ma'am Cecile. Hanggang tomorrow morning naman pwede mag-checkout. Code Simba, 34, 36 XL. Ma'am Evelyn, yours na, Ma'am Evelyn. BC. Okay. Mga mami, magbablouse ako, mabilis lang. Okay, medyo may tawag. Size large, mga madam. Galing tong 100 button down. Kompleto botones, ha. O, yung ganda nito, mga mami. Size large, 50 pesos. Good. Maganda. 50 pesos. Next, mga mami. This one is smocking. Peplum. Smocking peplum. Small semi-med. Good. Cute. 50 pesos. Cute. 50. Next, mga mami. This one, Zara Levels. Para sa nag-office, may tag pa to. Okay, size medium, button down. Code caramel. Code caramel. 50 pesos button down. Maganda. Ma'am Evelyn, DC yours na. Cute. Ma'am Aichel, yours na. Ma'am Victoria, visible ka po. Caramel, Ma'am Evelyn, PC, yours na po. Next, mga mami. This one, lahat ng piniflex ko galing to sa gold nung Friday. Size large to XL. Maganda rin to, mga mami. Large to XL, button down. Very Zara levels. Code blue. Code blue. 50 pesos. Next, mga sexy kong kumare. This one, mahal to. Pag binili nyo pa sa labas. This one, it's a denim top. Garter sa likod, adjustable strap.
Small semi-med, code maong, 50 pesos. Code maong, 50 pesos. Next mga mami, parang bumili sa Uniqlo. This one is nice, very stylish. Semi-crop top ang atake mga mama. Small, medium, semi-large, code blue, 50 pesos. Ang daldal ko. Ma'am Jonna Jean, yours na. Polo na lang yung dulo. Ma'am Ria, yours na. This one na lang, polo. Galing din tong gold hanger, mga mami. Tapos polo, suotin ko yan mamaya. Pakita ko sa inyo. Para ma-feel nyo maganda talaga siya. Next mga mami, this one is linen. Bagay ito sa shorts. Mga anti-bells ko. Small, medium, semi-large. Code linen. Bagay ito sa mga shorts mga mami. Kahit mini skirt, bagay yan. Code linen. Small to semi-large. Next mga mami, size large. Semi-XL. Blue stripes. Code mayaman. Code mayaman. 50 pesos. Next mga mami, semi-crop top polo para ulit bumili sa Uniqlo. Okay, small med, good crop top. Ate girl, 50 pesos. Blue. Polo. Ma'am Jazzalie, polo, yours na maganda sabit to eh. Yours na to, Ma'am Jazzalie. Linen, Ma'am Chris. Pelly, yours na si Linen. Aha. Mayaman. Ma'am, I'm cutie. Yours na to. Crop top. Ma'am Juliet. Yours na po. Next mga mami. Size large pang office. Parang bago to in person. Parang bago. Size large code. Parang bago. Short sleeves polo pang office. Next, size XL mga mommy. Size XL button down, code XL. Code XL, 50 pesos. Next, this one is super cute to size small semi-med. Para siyang eyelet. Button down, code cute. Ulit, 50 pesos. Ma'am, cutie, yours na. Parang bago. This one, size XL, code XL. Short sleeves lang ha, mga mami. XL. Then, cute. Pasbe? Pasbe, ate. Next mga mami, this one ganda ng tela. Size XL to. Size XL, code purple. Pwede naman sa large. Cute. Ma'am Energy, yours na. Wait. Next mga mami, size large. Zara level C large. Color peach. Code peach. 50 pesos. Peach. Next mga mami, size medium. Size medium. Code is medium. 50 pesos. Ma'am Chris, Pelly, yours na to, Ma'am Chris. Ma'am Lenji, na-miss na kita. Bakit naman busy ka lagi? Nakalimutan mo na ako. Etong peach, maganda to sa nag-o-office, mga auntie. Ma'am Jonna Jean, yours na to. Then,